नासा नाज़रीन कराम 11 अप्रैल की सुबह खुश आमदीद कहते हैं। माज़रत ख़्वाह हैं, बहुत ही वक्त ज़ाया हुआ है और इसी के साथ मज़ीद बात करने के बजाय वक्फ़ा लेते हैं ताकि ख़बरों के सिलसिले में पूरी तफसील के साथ गुफ्तगू हो सके। एक वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, मोटी मोटी खबरें ये हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के बेटे को और खशनूद लशारी को जारी कर दिए हैं कि नोटिस जारी कर दिए हैं। इन पर इल्ज़ाम क्या है सबको मालूम है। एक दवाई जो थी वो सेक्रेटरी सेहत थे खशनूद लशारी साहब, वैसे वेल नोन ब्यूरोक्रेट हैं और ब्यूरोक्रेट का पता नहीं चलता ना जी। वो ब्यूरोक्रेट इंपॉर्टेंट इसलिए बनते हैं कि हुक्मरानों के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो तो बात बनती है, वरना कहाँ बड़ा ब्यूरोक्रेट बनता है। अपने आप पे तो कुछ नहीं खड़ा होता। वो उनको सपोर्ट करते हैं, ये उनको सपोर्ट करते हैं। बेटे ने कहा होगा मूसा रज़ा ने, तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि वो मंशियात का, वो मंशियात ही कहें, कोटा एक दवाई का केमिकल का एक्स्ट्रा दे दिया गया। इतनी सी पड़ती है, 2 दाने भी नहीं आपकी गोली में ज़ुकाम के लिए। फिर ज़ुकाम के लिए तो अफीम भी डालता है हकीम, तो इसका मतलब थोड़ा होता है कि हकीम अफीम का बड़ा कोटा लेकर वो बाजार में बेचना शुरू कर दे। तो इतना ज़्यादा अफीम अगर मंगवा ली जाएगी तो इसी काम के लिए होगी ना। तो बहरहाल ये सिर्फ यही नहीं है कि नजायज़ फ़ायदा उठाया गया, बल्कि ये इस बात का भी ऐलान है कि मंशियात को फ़रोग़ दिया गया। अब सूरत क्या है? सूरत है कि वो जो 2 कंपनियों के नाम पे कोटे ले गई फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, उनमें एक का वजूद ही नहीं है। ना दफ्तर है, ना घर है, ना कोई पता है, ना आता, कुछ नहीं है। इससे क्या मतलब है? अब ना उसका मालिक का नाम है, ना उसके दफ्तर का नाम है, ना उसकी फैक्ट्री का नाम है, कंपनी मौजूद है। आज एक अखबार में ये खबर है। और वो जो मूसा रज़ा बेटा है, मूसा रज़ा कहता हूँ, जो भी क्या नाम है, मूसा गिलानी जो बेटा है इनका, वो साउथ अफ्रीका हनीमून मनाने गया हुआ था, वहाँ से लंदन रवाना हो गया। और इधर से वो जो ब्रिगेडियर फ़हीम था जिनका तबादला कर दिया गया था, सभी के तबादले कर दिए ना। जो नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड कमेटी होती है, जो उनके जर्नैल का जो तबादला वाकई फौज में कर दिया गया। एक ब्रिगेडियर था, उसका तबादला कर दिया। उसने आगे हल्फी बयान दे दिया कि मुझे बुलाया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में इसी खशनूद लशारी ने। उसने कहा था जी इसका नाम ना लें आप, मूसा का, बड़े साहब बड़े परेशान है इसकी वजह से, इसकी गुलो खुलासी कर दें। कि मैंने कहा जी हमने सुप्रीम कोर्ट में हल्फ दिया है कि हम सच बोलेंगे, सही बात करेंगे। आप बताइए कि इस पूरे किस्से में क्या किया जाए जी। आपको यही होगा कि मेरे बेटे का ही सूझता है या इस तरह की बातें करेंगे। जनाब ये केस मुकदमे जो हैं अब इस तरह छुपाए नहीं छुप सकते और आवाम को भी फैसला करना पड़ेगा कि उन्हें जमहूरियत चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए तो करप्ट लोगों को दोबारा इलेक्ट करना यकीनी तौर पर जो होगा हमारे पर एक धब्बा होगा और जमहूरियत के लिए मसले पैदा करेगा जी। एक खबर ये। दूसरी खबर ये जी, कल सिक्योरिटी कौंसिल आखिर जो कौमी सलामती कमेटी है, उन्होंने एक मसवदा तैयार कर लिया है। वो जा रहा है अपने लीडरों से पूछने। फजल रहमान के पास भेजा, उन्होंने कहा सॉरी जी, नवाज शरीफ की पार्टी के पास तो है ही है, अब वो लीडर से ही पूछेंगे। कहा जा रहा है जी कि अब कौमी असम्बली से मसवदा कंसेंसस से पास नहीं होगी करारदाद, बल्कि मेजॉरिटी वोट से पास होगी, यानी हुकूमत के लोग इसका साथ देंगे। उसके साथ शर्तें क्या हैं? कुछ इस तरह का बताया जाता है कि ड्रोन हमले बंद किए जाए तो टोल टैक्स लेकर ये जो ना खोल देंगे नेटो सप्लाई को, कि आप इस पर हमें इतना पैसा, टोल टैक्स तो लेना चाहिए। फ्री की आप दौड़ नहीं लगा सकते हमारी सड़कों पर, दंदनाते हुए नहीं जा सकते। टैक्स लेकर उनको किया जाएगा जी, और कुछ इस तरह की शर्त रखी जाएगी। यही गालिबन मकसद जो है वो नज़र आता है इस पूरे प्रोजेक्ट का। मैं अखबार देख रहा था कि किस अखबार में इसके बारे में ज़्यादा वजाहत के साथ खबर है। सभी अखबारों में है जी, बड़ी खबर यही है। और ड्रोन हमलों के रोकने की बात की जाएगी। इस तरह 2-3 शर्तें हैं। लगता है कि ये मनसूबा अब कंसेंसस के साथ नहीं, मेजॉरिटी वोट के साथ पास होगा। हुकूमत मजबूर है इसको पास करने के लिए, बाकी मजबूर नहीं है। इसलिए वो अपना मौक़िफ़ जो है अलग से रख रहे हैं और अपनी बात को अलग से कन्वे कर रहे हैं। ये तो दूसरे मुकदमे का अंजाम हुआ, फैसला हुआ। कोयटे में ये एक कमाल हुआ है जी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था इफ्तिखार चौधरी ने वहाँ बैठ कर के लापता अफराद निकालो। 3-4 उस दिन आ गए थे, 3 बाकी भी ले आइए पुलिस। 7 थे, 7 के 7 रिकवर हो गए। इससे अंदाजा लगाइए कि क्या क्या काम होता है और कैसे लोगों को अगवा करके गायब कर दिया जाता है जी। उन्होंने कहा था उन मिनिस्टरों को भी पकड़ो जो अगवा बराए तावान करते हैं। अब नाम नहीं आएंगे, बताया नहीं जाएगा कहाँ से आए क्या नहीं आए, राह चलते पकड़े गए, कुछ इस तरह का बात की जाएगी और उसी को समझा जाएगा कि
گلگت اور بلتستان میں تیزی سے خبریں سنا رہا ہوں جی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد گفتگو کی جائے۔ گلگت بلتستان میں کرفیو جاری ہے جی، اور وہاں بھی جو اغوا کیے ہوئے افراد تھے 34 وہ رہا کر دیے گئے ہیں، اور وہ اب وہاں اس معاملے پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ارادہ میرا ہے اس بار اگر جمعے کو وقت ملا تو تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کروں گا وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کیا ہے کیا نہیں ہے جی۔ سعودی عرب کے اعلیٰ حکام پاکستان سے مل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایران پائپ لائن کے منصوبے کا کوئی آلٹرنیٹو حل ان کو پیش کیا جائے۔ سعودی عرب کی بڑی لڑائی ہے سیریا کے معاملے پر بھی ہے ایران کے ساتھ، اور دوسری لڑائی ان کی بحرین اور یمن کے معاملے پہ بھی ہے، اور ٹریڈیشنل لڑائی بھی ہے، عرب و عجم کی لڑائی بن جاتی ہے، اور شیعہ سنی کی لڑائی بن جاتی ہے، شیعہ وہابی کی لڑائی کہہ لیں کچھ بن جاتی ہے۔ وہ امریکہ کے بہاف پر بھی کچھ بہت سی باتیں کرتے ہیں، شاید اب میں کچھ بہت بڑی پیشکش کی گئی ہوگی، وہ ہم ایسی باتوں پہ ہم غور ہی کیا کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے 900 میگا واٹ کا منصوبہ جو ہے اس کی فائل ایک وزیر 1.5 سال سے دبائے بیٹھا ہے، اس لیے کہ اس کو اس پہ جو پیسے ملنے تھے وہ پیسے نہیں مل رہے جی۔ اب اس کو کیا سیاچین پہ جو ہمارے فوجی دب چکے ہیں ان کو غیر ملکی ٹیمیں بھی پہنچی ہیں، امریکہ کی بھی، جرمنی کی، برطانیہ کی، 5 مقام ہے جہاں سے ڈگ کیا جا رہا ہے، جگہ کو کھودا جا رہا ہے، 60 فٹ نیچے جا کے کوشش کی جا رہی ہے، سرنگ بنائی جا رہی ہے کہ وہاں ان تک رسائی ہو سکے۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ بڑا ٹریجک واقعہ تھا جس کا ہوا۔ ٹرانسپورٹر نے ہڑتال کی ہوئی ہے لاہور، کراچی اور اسلام آباد، تینوں جگہ پر، پشاور میں جی، اور اس سے بہرحال جی باقی چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں۔ یونس حبیب صاحب 10 ارب روپے کا ہرجانہ کر دیا ہے، شریف برادران نے کرنا چاہیے تھا جی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان غالباً یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ایک سال کا ملٹیپل ویزا دیا جائے گا تاجروں کو، اور تاجر اس کے ذریعے سے آ جا سکیں گے اور اس میں آسانی پیدا ہوگی ان کو، مشکلات میں کمی آئے گی ان کو جی۔ ایک بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ جی 39 ایکڑ پر CDA نے اجازت دے دی ہے امریکی سفارت خانے کو 6 منزلہ 7 منزلہ عمارت بیسمنٹ سمیت بلڈ کرنے کی، اور اس بڑی توسیع کی اجازت دے دی۔ سعودیز کو بھی کچھ اجازت دی ہے، کچھ اور کو بھی دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا سفارت خانہ ہوگا، پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا ہوگا، اور پتہ نہیں افغان صدر وزیر اعظم ہاؤس تک کی نگرانی کر سکیں گے۔ بہت سی خبریں ہیں اس پر جی، اور یہ تو ظاہر ہے کہ کچھ پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا جاتا، یہ تو کابینہ سے ہی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو کہا جاتا ہے کہ CDA نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ تو بعد میں پھر وہ گپلے آتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی پریزنس وہاں اور کراچی میں بھی کی جا رہی ہے۔ کراچی میں تو الگ جگہ ان کو دے دی گئی ہے جس جگہ پہ وہ اپنی ایک بڑی عمارت آلٹرنیٹو تعمیر کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں یہ اب اس وقت عمارت ہے وہ تو پیچھے گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس اور ساتھ ہی ایک بڑا 5 ستارہ ہوٹل اور کمشنر آفس سب ادارے وہاں موجود ہیں، وہاں تو وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پھنسا دیتے ہیں جی۔ بہرحال یہ تیزی سے خبروں کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کر دیا جی۔ اور ہاں ایک اور چھوٹی سی رہ گئی تھی کہ بابر اعوان صاحب نے معافی مانگی ہے سپریم کورٹ سے حد تک عزت کے مقدمے پر، تفصیل اس کی میں گفتگو کر چکا ہوں کل شام کے پروگرام میں بھی کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔